ناظرین آداب News18 کشمیر ہند خبر مقدم تو بس رئیس مگر آج بٹہ مالو سری نگر کت کرو کہ سمارٹ میٹرن پہ لگاتار لوگ پروٹیسٹ کران تو یہ ون کہ اگر یہ سمارٹ میٹر انسٹال گھن ام پتہ ان بل زیادہ تو ہوں ایفورڈ کر نش کرو زانچ کوشش کی کت کت مت وچان تو کیا یژھان غربات یپر کن اہم کہین سہارے اچھے یہ موزور پیش یل سرسی تومل پھل تہ نیک کھنڈ پھل تہ نیک میتھل پھر تہ نیک وۄنۍ چھِ کران یتھ پاورس تہِ أسے کرو تہٕ کرو کہِ أسۍ کتہِ انو تیوٗتاہ فیٖس 5-5 ساس 10-10 ساس 6-6 ساس اَسہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ گُزارے اَسہِ چھِ سیلٕز مین بچہِ پٔرِتھ لیکھِتھ چھِ تِم اَسہِ أتی پڑھا پیٚمٕتۍ بے روزگار چھِ کانٛہہ سہارے چھُنہٕ اَسہِ وۄنۍ چھِ أسۍ یژھان اَسہِ گژھن نہٕ میٖٹر ویٖٹر لاگٕنۍ کینٛہہ اَسہِ گژھِ یِتھَے کٔنۍ روزُن یِتھ کٔنۍ أسۍ بِل چھِ بَران تِتھ کٔنۍ بَرو اَسہِ چھِ یِوان 800 تہِ بِل 900 تہِ بِل 1,000 تہِ بِل 1200 تہِ بِل أسۍ چھِ بَران أسۍ چھِنہٕ رُکاوان کینٛہہ عیال چھُ زیادٕ چھُ غریٖب محلہٕ اَسہِ دوٚپُکھ غریٖب اِنصاف کٔرِو تہٕ لہذا کٔرِتھ چھِ تَوَے موٗجوٗب دَپیوکھ اَسہِ مہٕ لٲگِو یورٕ کِہیٖنۍ مَنان حظ چھُنہٕ أسۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ غریٖب چھِ زیادٕ تَوَے أسۍ چھِ دَپان پگاہ یہِ فیٖس نیرِ یا نہٕ نیرِ باقٕے نہٕ کینٛہہ اکھ تہِ چھِ صحیح اَسہِ چھِ ییٚکیٛاہ موٚزوٗر یوٚتَن أسۍ موٚزوٗر کَرو توٚتَنٕے چھِ أسۍ کھٮ۪وان اَسہِ چھُنہٕ سہارٕے کینٛہہ أسۍ کیٛاہ کَرو أسۍ بَرو بِجلی فیٖس نہ أسۍ کَرو پنٛنہِ یٔڑ بَچَن کَرو أسۍ کیٛاہ کَرو نہ چھِ أسۍ کیٛاہ اَسہِ آب نہ چھِ اَسہِ پاوَر یَپٲرۍ چھِ توٚمُل دِوان سُہ چھُ دِوان تَتھ چھِ پوشان اَسہِ 2 دۄہنٕے ترٛیٚیمہِ دۄہ چھُنہٕ پوشٲنی أسۍ کیٛاہ کَرو موٚزوٗر پیش وۄنۍ کُس یی خۄش گژھِ گورمٮ۪نٛٹ سُہ کٔرۍتَن اَسہِ جلدی أسۍ گژھِ آزاد گژھُن بیٚیہِ گژھِ اَسہِ پاوَر گژھِ دیُن اَسہِ کَتھ لگاوو أسۍ کَتہِ اَنو تِم پونٛسہٕ رۄپیَس 5-5 ساس تہٕ أسۍ بَرو أسۍ چھِ زینان دۄہَس 500 رۄپیہِ أسۍ کَتہِ کَرو دۄہَس چھِ زینان أسۍ 500 رۄپیہِ أسۍ بَژو عیال نہ أسۍ کَرو بِجلی فیٖس بَرو أسۍ چھِ أسۍ چھِ وَنان ییٖتیٛاہ پٲٹھۍ اَسہِ پاوَر چھِ ییٖتیٛاہ پٲٹھۍ گژھِ تھاوُن اَسہِ پاوَر چھِ بُلاوَر وَتھِ نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ ٹی وی وَتھِ نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ نہٕ آب پھِر ہٮ۪کو نہٕ وٕشنٲوِتھ کِہیٖنۍ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ہسا ہٮ۪کَن بَتے 4 ؤتھِتھ بیٚیہِ ہیٚکہِ نہٕ کینٛہہ ؤتھِتھ أسۍ چھِ اَمے موٗجوٗب یوٗتاہ ٹٮ۪نشَن گوٚمُت اہن حظ سٲری چھِ وَنان بِل یِن زیادٕ اَسہِ تہِ چھِکھ لٲگِمٕتۍ یُس پَکان چھُ سُہ چھُ یِہوٚے خبرا وَنان اَسہِ تہِ گوٚژھ نہٕ یہِ کَنَن منٛزٕ گژھُن کینٛہہ تہِ اَسہِ تہِ گوٚژھ فیٖس واتُن کَم کیٛازِکہِ أسۍ تہِ چھِ موٚزوٗر گرٛاکھٕے سردی بہت آنے والا ہے مگر سردی میں ہم لوگ کیا کرے گا سردی میں سب لوگ پانی گرم ہونا چاہیے سب کو یہاں 8 مہینہ سردی ہوتا ہے 4 مہینہ یہاں گرمی ہوتا ہے باقی کچھ یہاں بہت ہمارا پرابلم ہو جائے گا ہمارا منع کیا اس لیے ہم لوگ غریب آدمی ہم غریب کہاں سے لائے گا 4-4 5-5 ہزار روپیہ لائے گا جب ہم ہیٹر لگائے گا بھی ہم کو ہیٹر لگانا ہے ضروری بوائلر بھی لگانا ہے ضروری ہر کچھ چیز لگانا ہے ہم کو مطلب گرمی ہونا چاہیے یہاں تو مطلب دلی کی طرف مطلب ادھر گرمی ہوتا ہے یہاں مت گرمی کشمیر میں ہوتا ہے کشمیر میں سب سردی ہوتا ہے 8 مہینہ پورا 8 مہینہ ہوتا ہے سردی یہاں سے ہم کو معلوم ہے زیادہ بل آئے گا جب ہم لگائے گا سب کچھ لگائے گا اسی پر بل تو آئے گا اور انہوں نے جون میں بولا پریپیڈ بیج ہو جائے گا پھر ہم جب پریپیڈ بیج ہو جائے گا تو ہم لوگوں کو پھر ہم لوگ ستیاناش ہو جائے گا یہ غریب پورا مر جائے گا کہ تۄہہِ زن وٕچھ کہِ یِہُنٛد وَنُن تہِ چھُ یی کہِ ییٚتہِ گژھن نہٕ میٖٹر یِنۍ لاگنہٕ کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ گژھِ یِمن یِہوٚے فیٖس روزُن یُس یِم دِوان چھِ کہِ اگر یِم 1,000 رۄپیہِ چھِ دِوان یِم چھِ دَپان أسۍ ہٮ۪کو اَمہِ کھۄتہٕ تہِ بَڑٲیِن مگر یِم میٖٹر گژھن نہٕ لاگٕنۍ کینٛہہ کیٛازِ یِم ہٮ۪کن نہٕ یِم بِلہٕ کٔرِتھ ایفٲڈ کینٛہہ تہٕ سۭتی چھُ یِہُنٛد وَنُن کہِ یِم چھِ موٚزوٗرۍ پیش تہٕ یِمن چھُ واریاہ مُشکِل گژھان یِم ڈے ٹُو ڈے یِم خرچہٕ چھِ تِم بیر کَرٕنۍ تہٕ سۭتۍ گورمٮ۪نٛٹَس رِکویسٹ کَرٕنۍ کہِ تِم وٕچھن یِہٕنٛدٮ۪ن حالاتَن کُن تہٕ اکھ مُنٲسِب ریٹ اکھ کَرن فِکٕس یُس یِمن بجلی فی پیٚیہِ بَرُن تہٕ یِم سمارٹ میٖٹرو سۭتۍ یِمن زیادٕ بِل یِن تَمہِ سۭتۍ ہیٚکن یِم بٔچِتھ تہٕ سۭتی سۭتۍ ہیٚکن یِم تہِ ایفٲڈ کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ یُس یِمن روزمرہ زندگی چھِ سۄ گژھِ نہٕ ڈِسٹٲرٕب کینٛہہ شعیب شمیٖمَس سۭتۍ چھُس بہٕ رئیٖس مگرے نیٹورک 18 خٲطرٕ سرینگر پٮ۪ٹھ News18 جموں کشمیر لداخ تہٕ ہماچلس منٛز چھُ تُہُنٛد خٲر مقدم تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان سعید منظوٗر آز چھُ عرسہِ شاہ ہمدان یِوان مناونہٕ اتھ سلسلس منٛز کرو أسۍ ییٚتہِ کِس مفتی شبیٖر صٲبس سۭتۍ کتھ یِم ونن یُس یہِ شاہ ہمدان اوس تہٕ یِمو کیاہ کوٚر ییٚمہِ کٔشیٖرِ خٲطرٕ یہ عرس پاک مناونس متعلق اولیاء تعمیرو چھُ تتھ چھاپ تھومُت امن و امانُک یہ سماج درست کرنہٕ خٲطرٕ یوٚتانۍ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ سُنٛد تعلق اوس تِم چھِ ؤلی کاملو منٛز سُہ ؤلی کامل ییٚمۍ زن کشمیٖرس منٛز اسلامٕے یوت نہٕ کینٛہہ سنت حرفت ییٚتیُک معاشرٕ ٹھیٖک کرنہٕ خٲطرٕ امن بایی چارہ یہ کرنہٕ خٲطرٕ آیہِ تشریٖف تہٕ یہِ کوٚرُکھ برابر کر یہِ گامہٕ پتہٕ گامہٕ پھیٖرۍ پنٕنۍ مُبلِغیٖن یِم 7 سادات ٲسۍ تِمن سۭتۍ وقتاً فوقتاً ییٚمہِ ساتہٕ تِم دوٚیمہِ لٹہِ آے پنٕنۍ 7 سادات ہٮ۪تھ تِم پھیٖرۍ تمام جاین تھٲے تِمو پنٕنۍ تِم مرکز قٲیِم کٔرِتھ تِم مرکز امے خٲطرٕ تھٲیِکھ کہِ سٲنِس گوٚژھ گژھُن
یم رسومات بد توہمات شرکیات یم گژھن ختم ام وقت یم وقت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ دویم لٹہ تشریف ان ام وقت یہ بادشاہس اکوٹے زٕ نکاح تم آسن زٕ بیٚنہِ یہ تمس پتہ ون حالانکہ اسلامی داغ بیل ترٲمٕژ سید عبدالرحمان بلبل شاہ صٲبن مگر تم وقت سہ کُل ون کمزور ون تم مکمل سگ دیتمت کی مگر بانی اسلامو یس زن شاہ ہمدان محسن کشمیرن تم ات متعلق کر یہ سون سماج معاشر سنت حرفت یہ کار روزگار پکنانے خاطر تمو کر ہم تن کوشش رات آو اسلام خاطر کرنے کہ ونکس عام ذہنی پریشانی مسلمان پریشان پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چاہے سُہ عرب چھُ چاہے سُہ عجم چھُ یہ کہ مسلمانن گوٚژھ پانہٕ ؤنۍ آسُن اتحاد مسلمانن گوٚژھ آسُن پانہٕ ؤنۍ اتفاق یم گژھِ گژھُن یکجُٹ کہ یمن گوٚژھ آسُن تیُتھ اتفاق ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کٲنٛسہِ تکلیٖف واتہِ ہے کٲنٛسہِ مسلمان مُلکس یا کٲنٛسہِ مسلمانس واتہِ ہے تکلیٖف یم گژھِ امہِ ساتہٕ کھڑا گژھٕنۍ یہ آو دعا کرنے بوٚڑ چیٖز چھُ اتفاق اتحاد تیٚلہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم چیٖز انان ییٚلہِ یونایٹ آسن تیٚلہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم انان تیٚلہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم ٹھیٖک گژھان یہوے چھُ مسلمانس چھِ وقتٕچ ضروٗرت مسلمانس چھِ وقتٕچ ضروٗرت کہ ونکیٚنس گژھِ روزُن متحد متفق یا مسائل یا مسلکی گروہ مسلکی پریشانی یم گژھن نہٕ آسٕنۍ کینٛہہ امہِ سۭتۍ چھُ وۄتھان افتراق امہِ سۭتۍ افتراق گژھان مسلمان چھِ گژھان پتھ تِم چھِ لگان یمنٕے معاملن کُن کہ اصل اسلام یہِ چھُ سُہ چھُ روزان اسہِ تمہِ وقتہٕ تتھ چھُنہٕ سُہ دلچسپی دِوان تمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ معموٗلی فرواتن منٛز چھِ گژھان أسۍ پریشان اس لیے وقتٕچ ضروٗرت چھِ یی تمام علماء کرامن تہِ چھِ یِہے گزٲرش کہ تم ترٛایَن پنٕنۍ فروئی اختلافات کہ یکجُٹ کے کرن اتحاد قٲیِم امہِ خٲطرٕ کرن کوٗشش کیازِ سٲنِس سماجس منٛز چھُنہٕ ونکیٚنس یُتُے یوت کینٛہہ اتحاد اتفاق ونکیٚنس چھِ باقٕے پریشٲنیو یم زن ونکیٚنس چھُ یہِ حظ ذہن نوٚو ذہن درٛامُت بچین ہُنٛد مثال ونکیٚنس چھُ حظ شراب ترٲیتو ونکیٚنس چھِ نشیل ادویات نہ انجیکشن کران چھِ مثال بچی تہِ بچہِ تہِ یہِ چھنہٕ پتہٕے کٲنٛسہِ گریجویٹ چھُ تعلیٖم یافتہٕ چھُ مگر یہِ چھَس نہٕ پتہٕے بہٕ کتہِ چھُس مول کیٛاہ گوٚو تہٕ موج کیٛاہ گوٚو یہِ چھَنہٕ أمِس تمیٖزٕے شاہ ہمدان صٲبُن پیغام اوس یِہوے کہ تُہۍ کٔرِو سا اتحاد اتفاق بیٚیہِ ترٛٲیِو مسٲیل روٗہی اختلاف حالانکہ تِم ٲسۍ پانہٕ مسلکن شافی مگر ییٚتہِ وٕچھ تِمو داغ بیل ترٲومٕژ ؤلی کاملن مسلکہِ حنفیس متعلق تِمو کوٚر نہٕ اتھ کِہیٖنۍ دوٚپُکھ یِم چھِ مکمل دیٖنس پٮ۪ٹھ مےٚ چھُنہٕ اتھ کرُن کینٛہہ مےٚ چھُ یِمن اسلام ونُن مےٚ چھُ یِمن اسلامس متعلق ہدایات دِنۍ یِمن گژھِ اسلام پۄختہٕ مُسلمان بنٕنۍ ییٚلہِ پۄختہٕ مُسلمان بنہِ تیٚلہِ ہسا گژھِ نہٕ یِمن پریشٲنی کینٛہہ تیٚلہِ گژھن نہٕ یِمن غمن اندوہن منٛز گژھن تکلیٖفن منٛز مُبتلا کینٛہہ یہوے چھُ ونکیٚنس تہِ چھُ سارنٕے ہُنٛد چھُ ونکیٚنس مُتفق سارنٕے یی کہ ونکیٚنس گوٚژھ نہٕ معاشرٕ گژھُن تمہِ قٕسمُک معاشرٕ گوٚژھ بنُن یُس زن پوٗرٕ امن آسہِ اہم ضروٗرت چھِ یِم چیٖز گژھِ گژھٕنۍ یہ گژھن تیٚلہِ ییٚلہِ تِمن اسلامِچ وٲقفیت آسہِ ییٚلہِ تِم اسلام سمجھن ییٚلہِ تِم اسلام سمجھن اسلامٕچ وٲقفیت آسہِ تیٚلہِ گژھن یِم تمام مسٲیل گژھن حل اللہ تعالیٰ بوٗزِن سون دعا تہِ چھِ أسۍ چھِ یِہے کران دعا راتس تہِ کوٚر دعا ونکیٚنس تہِ کوٚر دعا کہ اتفاق اتحاد گوٚژھ آسُن اسہِ گوٚژھ آسنہِ پانہٕ ؤنۍ گوٚژھ آسُن اسہِ اختلاف کینٛہہ بیٚیہِ گوٚژھ آسُن مُسلمان یکجُٹ کینٛہہ ییٚمہِ علاقُک آسہِ انما المؤمنون اخوة مُسلمان چھِ پانہٕ ؤنۍ بٲے چاہے یہِ عربس منٛز آسہِ چاہے یہِ عجمس منٛز آسہِ چاہے ہندوستانس منٛز آسہِ چاہے پاکستانس منٛز آسہِ ییٚتٮ۪تھ آسہِ یہِ چھُ بوے یہِ چھُ دیٖنی بوے أمِس یہِ گژھِ دگ وۄتھٕنۍ اگر کٲنٛسہِ تکلیٖف آسہِ سُہ جذبہٕ گوٚژھ گژھُن پٲدٕ یُس زن ونکیٚنس گوٚمُت چھُ سٮ۪ٹھاہ کم کٲنٛسہِ تکلیٖف آسہِ چھُس پانے تکلیٖف سانٮ۪ن اسلافن ہُنٛد تعلق اوس تمہِ وقتہٕ اوس نہٕ یہِ مسلہٕ اوس کینٛہہ شرم اوس حیا اوس آز چھُ یِم چیٖزٕے چھِ آز غٲب گٔمٕتۍ یِم چیٖزٕے چھِنہٕ لۄکُٹ کیٛاہ گوٚو بوٚڑ کیٛاہ گوٚو کوٗر کیٛاہ گٔے موج کیٛاہ گٔے یہِ چھُنہٕ روٗدمُت تمیٖزٕے أسۍ چھِ بدل دعا اللہ تعالیٰ سٕنٛز یِہوٚے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ وسیٖلہٕ رۄبا یِم سانہِ پریشٲنی ونکیٚنس پریشٲنی چھِ وقتہِ حالاتٕچ پریشٲنی چھِ رۄبا یِم کر دوٗر رۄبا یِم کر دوٗر واخر دعوانا الحمدللہ یم ٲسۍ مفتی شبیر صٲب موجود یمو ووٚن کہ یُس شاہ ہمدان یور آو أمۍ پھٔہلٲو ییٚتہِ اسلام تہٕ بیٚیہِ اوس یِہُنٛد پیغام سُہ اوس بھایی چارُک تہٕ اسلیے پزِ اسہِ تہِ یُس بھایی چار حضرت امیر کمیٖرو قٲیِم چھُ کوٚرمُت سُہ پزِ اسہِ تہِ برونٛہہ پکناوُن تہٕ یہِ چھُ سارنٕے نوجوانن شبیر صٲبٕنۍ گُزٲرِش بہٕ چھُس سعید منظوٗر News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خٲطرٕ ترالہٕ پٮ۪ٹھ News 18 کِس گراؤنڈ رپورٹس منٛز تُہُنٛد خٲر مقدم تہٕ بہٕ چھُس پُلوامہِ پٮ۪ٹھ تُہُنٛد میزبان بِلال خان
ناظرین آج کرو اس یتن کت دود انڈسٹری یس زن کیازِ یس زن پلووم یت ونان گۄڈنیتھٕے آنند آف کشمیر اور یہ انڈسٹری وار وار یہ واریاہ فروغ پاون کیازِ یت مز نو نو ٹیکنالوجی یم زن یت انڈسٹری سۭتۍ وابستہ لُکھ یم نو نو ٹیکنالوجی کران متعارف یت مز ونکس نو ٹیکنالوجی دودٕچ ریٹ یوان اینالائز کرنہٕ دودٕچ کوالٹی یوان اینالائز کرنہٕ سۭتۍ سۭتۍ ملک بلک کوٗلر تہِ انسٹال کرنہٕ یم زن یمو کلیکشن سینٹر واریاہن جاین ییٚتٮ۪ن قٲیِم کٔر امہِ سۭتۍ کیاہ فروغ میلیو یتھ انڈسٹری تہٕ ییٚتٮ۪ن کرو أسۍ کینژن یمن سۭتۍ آز کتھ یم اتھ انڈسٹری سۭتۍ وابستہٕ تہٕ نو ٹیکنالوجی کرو یہ کیاہ چھِ تہٕ امہِ سۭتۍ کیاہ فٲیدٕ یی یتھ انڈسٹری سانہِ ناظرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکچولی ٲسۍ دۄد رٹان بوٗٹمٮ۪ن ایامن منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ لوٗز انان ٲسۍ اسہِ نِش دۄد کسٹمر پتہٕ ٲسۍ أسۍ دۄد رٹان پتہٕ ٲسۍ أسۍ کران کٲم نِوان ٲسۍ أسۍ باقٕے پلاٹن پٮ۪ٹھ کیاہ ٲسۍ کران برونٛٹھ برونٛٹھ دیُت اَسہِ اتھ منٛز دھیان کہِ کالٹی ٲس نہٕ تمہِ سۭتۍ صحیح روزان کینٛہہ پتہٕ أنۍ اَسہِ مِلِک انالائزر یِم ییٚلہِ أنۍ امہِ سۭتۍ گٔے کالٹی ٹھیٖک گٔے یہِ کہِ فیٹ ایس این ایف درٛاو ٹھیٖک امہِ پتہٕ کٔر اَسہِ کٲم کہِ گروورس اوس گژھان یہِ کہِ یِم ٲسۍ ونان اڑٮ۪ن جاین چھِ نیران ریٹ کم اڑٮ۪ن جاین زیادٕ ییٚمہِ سۭتۍ درٛاے ریٹ ییٚمہِ تہِ مِلِک صحیح اوٚن کالٹی اوٚن دۄد آب تراونہٕ بغٲر ہر تُلنہٕ بغٲر کالٹی گٔے تٔمِس ٹھیٖک تہٕ تٔمِس چھِ ریٹ نیران واریاہ اصل اتھ چھِ 30 پٮ۪ٹھ نیران 40-45 رۄپیہِ تام ریٹ امہِ پتہٕ کٔر اَسہِ کٲم اَسہِ دوٚپ یہِ بِلکُل بہتر کمہِ سۭتۍ روزِ کالٹی امہِ پتہٕ أنۍ اَسہِ BMC بلب مِلِک کوٗلر سُہ چھُ کیاہ چھِ ونان جناب یِم کٔرۍ اَسہِ ایجاد سٲرسٕے انسٹال کٔرۍ اَسہِ یِم سٲرسٕے اگر من کی بات ٲس تہٕ من کی باتس منٛز آتھوارِ دۄہ یُس زن ٲس تتھ منٛز ووٚن مُلکٕکۍ ؤزیٖر اعظمن کوٚر ییٚمہِ ڈیری انڈسٹری ہُنٛد ذِکر تہٕ تۄہہِ چھا باسان کہِ یہِ چھُ ونکیٚس انڈسٹری بٔڑ بار انڈسٹری اُبران ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز اور کوتاہ حوصلہٕ گوٚو یُس زن تۄہہِ چھُو اتھ انڈسٹری سۭتۍ وابستہٕ بالکل سے بالکل واریاہ حوصلہٕ گوٚو یُس یہِ پُلووم چھُ یہِ چھُ آنند آف یِوان ماننہٕ آنند آف کشمیر دۄدس منٛز چھُ یِوان یہِ ماننہٕ واریاہ ہیوی مطلب دۄد چھُ ییٚتہِ صحیح امہِ سۭتۍ بڑیو اَسہِ واریاہ حوصلہٕ یۄس اَسہِ یہِ BMC کٔرۍ انسٹال باقٕے لیکٹو سکین باقٕے کٔرۍ اَسہِ مِلِک انالائزر کٔرۍ انسٹال امہِ سۭتۍ بڑیو اَسہِ واریاہ حوصلہٕ اَسہِ کوٚر واریاہ انشاءاللہ فٲیدٕ تہٕ وۄنۍ گوٚو زیادٕ پہم فٲیدٕ یعنی مِشیٖن پیٚیہِ تنہٕ گوٚو تۄہہِ زیادٕ پہم فٲیدٕ امہِ موٗجوٗب اَسہِ چھِ ونکیٚن نیران 34 تہِ 35 تہِ 40 تہِ ریٹ یُس فیٹ آسہِ دۄدس تِژھ چھِ ریٹ تہِ تہٕ اَسہِ ووت واریاہ فٲیدٕ وۄنۍ اوٚن یہِ کہِ بیٛاکھ مِشیٖن تہِ امہِ موٗجوٗب اگرے 4 دۄہن تہِ ہیٚکہِ روٗزِتھ دۄد سُہ ہیٚکہِ روٗزِتھ اَسہِ ووت واریاہ فٲیدٕ نۄقصان ووت نہٕ اَمہِ سۭتۍ کینٛہہ أمِس گٔے 15 ؤری اتھ کارس سۭتۍ یِتھٕے کٔنٮ۪تھ اَسہِ ٲس نہٕ لگان پتہ کینٛہہ ونکیٚنس چھِ جناب ریٹ ویٹ اصل یِوان لگ بگ 40-45 تہِ یِوان اوترٕ تام اوس دۄد توٚنٕے پہمتھ آز چھُ مۄٹیومُت دۄد آز چھِ ریٹ تہِ یِوان آز اصل اَسہِ تہٕ جناب محترم مشیٖنری پے یُتھا مےٚ دۄد اوٚن صاف تہِ درٛاے ریٹ تہِ اصل باقٕے فیسلٹی تھٲو أمۍ یُس کوٚش اَسہِ گاو ووے تی فیٖڈ تہِ تمام مشیٖنری تہِ دۄد گوٚو نہٕ ضایہِ واریاہ محنت کٔر یِمو تہِ سانہِ خٲطرٕ تہٕ اَسہِ تہِ میلیو فٲیدٕ یہِ چھِ اصل سانہِ خٲطرٕ اصل اَسہِ آو گامس بلکہِ فٲیدٕ حال حالٕے منٛز وٕچھ اَسہِ یُس زن مُلکٕکۍ ؤزیٖر اعظمن من کی باتس منٛز تہِ ڈیری انڈسٹری ہُنٛد ذِکر کوٚر اور تمہِ سۭتۍ میلیو ییٚتہِ یۄس زن انڈسٹری چھِ یتھ سۭتۍ وابستہٕ چھِ یِمن میلیو اکھ حوصلہٕ اکھ اور گۄڈنیتھٕے چھِ ییٚتہِ نٔے ٹیکنالوجی یِمو مُتعارف کٔرمٕژ اور یِم چھِ جدیٖد کیازِ کہِ کالٹی پٮ۪ٹھ چھِ یِم ونکیٚس واریاہ فوکس کران اور تمہِ سۭتۍ چھِ یہِ زن کالٹی برونٛٹھ کُن چھِ یِوان تراونہٕ سۄ چھِ بہتر روزان تمہِ کِنۍ چھِ جدیٖد ٹیکنالوجی یِوان مُتعارف کرنہٕ اور سۄ چھِ یِوان ونکیٚس انسٹال کرنہٕ ییٚتہِ چھِ پُلوٲمِس منٛز ہر کُنہِ گامس منٛز ونکیٚس وٕچھنہٕ آمُت یُس زن مِلِک کلیکشن سینٹر یتھ منٛز زن مردو زن چھِ یِم زن کٲم کار چھِ کران اور اتھ انڈسٹری سۭتۍ چھِ وابستہٕ ییٚتٮ۪ن آو یی وٕچھنہٕ کہِ یۄس زن یہِ انڈسٹری چھِ یہِ چھِ ونکیٚس ییٚتٮ۪ن بنیمٕژ اکھ بٔڑ بار انڈسٹری ییٚتہِ پُلوٲمِس منٛز یتھ سۭتۍ زن واریاہ لُکھ چھِ پنُن روزگار حٲصِل کران بلال خان News 18 پُلووم گراؤنڈ زیٖرو پروگرامس منٛز چھُ تُہُنٛد خٲر مقدم أزکِس گراؤنڈ زیٖرو پروگرامس منٛز کرو أسۍ کتھ أکِس اہم مسلس پٮ۪ٹھ سُہ چھِ بنڈپوٗرِس منٛز کار پارکنگ فیسلٹی نہ آسٕنۍ تہٕ مگر وۄنۍ چھِ خۄش آیِند کتھ یہِ زِ بنڈپوٗر ڈسٹرکس منٛز بنہِ گۄڈنِچ کار پارکنگ تہٕ میونسپل کونسل بنڈپورٕکۍ صدر بشار حُسین نجار صٲب دِن اَسہِ تفصیٖلن زان یُس یہِ پروجیکٹ چھُ یہِ کوتاہ بوٚڑ بار پروجیکٹ چھُ کوتاہ فٲیدٕ واتہِ اَمہِ سۭتۍ کیازِ ییٚتہِ چھِ ٹریفِک جام گژھان ڈسٹرک ہیڈ کواٹرس پٮ۪ٹھ تہٕ یِمو ووٚن یہِ تہِ زِ
اس بنڈپور ٹاؤن ڈرینیج سسٹم تک لگی انشاءاللہ جلدی کام تو بیٚیہِ خاص کر اس بیوٹیفکیشن پروسیس چلان بنڈپور ٹاؤنس مز تو سہ روز جاری ؤلِو وٕچھو بشارت حسین نجار صٲب کیا کار پارکنگ پروجیکٹس متعلق ونان تو یم بنڈپور ٹاؤنک باقی ایشو ات پہ کیا اہز رائے بشار صٲب اس کار پارکنگ مسئلہ اس بنڈپورس مز ات کیا گئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ات رائے کار پارکنگ اس ایشو اس یعنی کہ لکن ہز اخ جینون ڈیمانڈ لُکھ آش تھاوان کہ اس اَسہِ بنڈپورس مز ٹریفک اخ جام روزان کِتھ کٔنۍ گژھِ حل تو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ عوامس یِہے اخ دلس مز اخ درد اخ کہ یہ گژھِ کار پارکنگ گژھٕنۍ چوٗنٛکہِ آز برونٛٹھ 2-3 ؤری کرے مےٚ ایفٲرٹس چوٗنٛکہِ مختلف حالاتو گٔے اور پتہٕ آیہِ اتھ کاغذی طوالت اور کاغذی طوالت کی مختلف کاغذی لوازمات پے اَسہِ پوٗرٕ کَرٕنۍ مٔنٛزۍ پیوٚو اَسہِ ڈی پی آر چینج کرُن ایسٹِمیٹ چینج کرُن ییٚمہِ سببہٕ اتھ یوٗتاہ ٹایم لوٚگ اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کرمَس تٔمۍ لوٗکن ہٕنٛدۍ دُعا سۭتۍ گٔے وۄنۍ امِچ ٹینڈرِنگ اور 6 جُلاے چھِ اتھ لاسٹ ڈیٹ حظ اور 6 جُلاے پتہٕ لگہِ اتھ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ کٲم اور عوامُک یُس یہِ خواب چھُ سُہ گژھِ انشاءاللہ شرمندِ تعبیر ٹوٹل پروجیکٹ کیا تو بیٚیہِ یُس ایگزیکیوٹیو ایجنٹ چھُ سُہ کُس آسہِ یُس ٹوٹل پروجیکٹ چھُ اَسہِ ڈی پی آر سُہ چھُ 5 کَرور 5 کَرورن منٛز چھِ 35 لچھ رۄپیہِ رِلیٖزِنگ ایماوُنٹ فٔسٹ فیزس منٛز اور یُس ورکنگ ایجنسی سُہ چھِ R&B اور R&B کہِ وسادت سۭتۍ یُس R&B یَن وٕنکیٚنس اتھ کوٗشِش کٔر چاہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تہِ اتھ منٛز تال میل کوٚر یُس اَسہِ سرمد حفیظ صٲب چھِ تٔمۍ تہِ کوٚر اتھ منٛز پنُن رول ادا اور اَسہِ تہِ کوٚر پنُن رول ادا یُس اَسہِ چلان اوس اور لُکن ہُنٛد تہِ اوس اتھ منٛز واریاہ یِمو وِزِ امِچ ڈِمانڈ کٔر تہٕ یُس 35 لچھ رۄپیہِ رِلیٖزِنگ ایماوُنٹ چھِ انشاءاللہ مےٚ چھِ اُمید کہِ یُس اَسہِ عیٖز پتہٕ لگہِ اتھ کٲم اور یہِ چھُس توقع تھاوان کہِ ییٚمہِ ؤری کِس سورنس تانۍ گژھِ یہِ کار پارکنگ کمپلیٖٹ یہِ کٔژ پور آسہِ تہٕ پتہٕ کِتھ کٔنۍ کۭژاہ گاڑِ واتن اتھ تقریٖبن تہٕ اتھ یُس یہِ ایجنسی چھِ یہِ کُس کنٹرول کتھ اتھ روزِ یُس اَسہِ یہِ کار پارکنگ چھِ یہِ چھِ ملٹی سٹوری اتھ چھِ 3 پور حظ اتھ چھِ اَسہِ یہِ چیٖز تھوٚمُت کہِ 3 پورن منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ فِلحال اتھ پش تھٲیِتھ کِہیٖنۍ ہو سکتا ہے پگاہ گژھِ یہِ گُنجٲیِش أسۍ ہٮ۪کو بیٚیہِ تہِ ہیوٚر کٔرِتھ اور وٕنکیٚنس یُس اتھ منٛز چھِ 100 گاڑٮ۪ن روزنٕچ گُنجٲیِش چھِ 7 گاڑِ اور 7 گاڑِ روزن اتھ منٛز وٕنکیٚنس امیُک کنٹرول ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کمپلیٖٹ گژھِ امیُک کنٹرول روزِ میونسپل کونسل بانڈی پورس نِش بنڈپور مارکیٹس یا بنڈپور ٹاونس منٛز کُس تھاوو أسۍ اہم پروجیکٹ یُس کار پارکنگ پتہٕ انشاءاللہ چھِ یُہُس شروٗع ہیٚکہِ گٔژھِتھ یُس کار پارکنگ پتہٕ چھِ اَسہِ اہم پروجیکٹ یُس اَسہِ ٹاوُن ڈرینیجُک چھُ چوٗنٛکہِ تتھ تہِ بنیو ڈی پی آر تتھ چھِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز یی اکھ ٹیٖم اکھ سۄ بنایہِ باضٲبطہٕ تتھ ٹینڈرِنگ پروسیس اور امہِ مٔزیٖد چھِ أسۍ یہِ کوٗشش کران کہِ یُس اَسہِ ییٚتہِ ٹوٗرِسٹ ہٹٕس چھِنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ حظ ٹوٗرِسٹ ہٹس پٮ۪ٹھ چھِ کٲم چلان اور بیٚیہِ چھِ خاص کر یُس مےٚ ڈِمانڈ لُکن سۭتۍ وعدٕ چھُ کوٚرمُت کہِ لِٹیری فورم چھُ مےٚ قٲیِم کرُن اور انشاءاللہ یِنہٕ وٲلِس یِمن 2-3 رٮ۪تن منٛز آسہِ سُہ ڈیولپمنٹ تہِ گٔمٕژ اگر أسۍ وٕچھو کہِ ٹویلیٹ پوینٹس چھِنہٕ بنڈپور مارکیٹس منٛز ایویلیبل کینٛہہ پراپرلی یہِ گوٚژھ نہٕ آوُٹ سورس چھِ ڈِمانڈ کران لُکھ یہِ گوٚژھ آوُٹ سورس گژھُن یُتھُے پراپرلی فنکشن کرِ تتھ چھِ کینٛہہ پروگرام تۄہہِ چوٗنٛکہِ آوُٹ سورس کرے اَسہِ واریاہن جاین لُکھ چھِنہٕ تتھ منٛز کوپریٹ کران کِہیٖنۍ حظ خاص کر دُکاندار چھِنہٕ کوپریٹ کران کینٛہہ کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ تتیُک نفر چھُ بیٚہوان دُکاندار چھُ اکہِ دۄیہِ پھِرِ ٹویلیٹٕکۍ تور گژھان اور تِم چھِنہٕ پیمینٹ تتہِ کران کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ تتھ تہِ چھُ پنُن گرٕ تتھ چھُ پیٚوان گرٕ پتہٕ چلاوُن اور تتھ چھِنہٕ تتھ پٮ۪ٹھ برابردی یِوان کِہیٖنۍ سۭتی چھُس بہٕ یہِ کران کوٗشش کہِ یُس اَسہِ چاہے بس اڈا چھِ پرٛون بس اڈا یا سبزی اڈٕ چھِ ونان أسۍ تتہِ چھِ اَسہِ ٹویلیٹ سسٹم قٲیِم کرنٕچ اُمید اور سۭتی چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ فار فلنگ ایریاہن منٛز چھِ اَسہِ سٲنۍ یِم بُزرگ وسان یا نوجوان وسان لُکھ وسان ییٚتہِ چھِ اَسہِ آبٕچ پرابلم اکثر وسان اور 10 ATM چھِ مےٚ منٛگنٲومٕتۍ 10 ATM لگن اَسہِ مارکیٹس منٛز اور سۭتی چھِ اَسہِ سکوٗل بچہِ چھِ یِوان تِم چھِ گاڑٮ۪ن ہُنٛد پیٚوان ویٹ کرُن تٔتِس تاپس منٛز یا روٗدس منٛز پیٚوان تِم ویٹ کرُن اور مےٚ چھِ تِم پیسنجر شیڈٕس ماڈٲرٕن پیسنجر شیڈٕس تھٲیمٕتۍ یتھ منٛز اَسہِ پٕنژٕ میڈکیٹس نِش اکھ روزِ گُلشن پارک نِش اکھ روزِ یِتھٕے کٔنۍ نُس اڈس منٛز روزن 2 پُلوسا روزِ اکھ اور تاکہِ یُس مُسافِر یا بچہِ سٲنۍ چھِ تِم کرن نہٕ مُشکِلاتن ہُنٛد کرن نہٕ تِم سفر کینٛہہ ٹاونس منٛز چھا میگنامایزیشن کینٛہہ پروگرام کیٛاہ چلان چوٗنٛکہِ ٹاونس منٛز چھُ میگنامایزیشن پروگرام چلان یُس أسۍ وٕچھان ٲسِو کہِ یُس اَسہِ ماڈر چھِ ماڈرس منٛز تَتِکۍ لُکھ چھِ ونان کہِ ماڈرس منٛز حظ گوٚو 1987 پٮ۪ٹھ گۄڈٕنِچ پھِرِ آز میگڈمایز تَتہِ چھِنہٕ کانٛہہ کوچ روٗد نہٕ کینٛہہ یُس میگڈمایز گوٚو نہٕ کینٛہہ یِتھٕے کٔنۍ گوٚو راتھ وارڈ نمبر 4 منٛز گوٚو میگڈمایز سُہ روڈ ییٚتہِ أسۍ لانٛگ بوٗٹ لٲگِتھ پکان ٲسۍ روٗدس منٛز کوٗشش میٛٲنۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ کہِ نُسہِ گوٚو آز یا اَسہِ چھِ وارڈ نمبر 2 پٮ۪ٹھ وارڈ نمبر 3 تانۍ یِتھٕے کٔنۍ چھِ اَسہِ کُلوٗسا شیخ مالا باقین جاین آجر گوٚو راتھ اور وِزِ یتھ جایہِ اَسہِ کوٗشش اَتھ چھِ اَسہِ تھوٚمُت کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گلی کوچ گوٚژھ میگڈمایز گژھُن چوٗنٛکہِ فنڈٕز چھِ لِمٹِڈ اور أسۍ چھِ کوٗشش کران کہِ اَسہِ گوٚژھ
इन वलिस वनकस 50% रिलीज गमुत अगर 50% बे रिलीज गए और त्रावन बांडी पोरा प्रत कह गली कोच गस मैगडमाइज ड्रेनेज सिस्टम पॉसिबिलिटी कि काम लाइक तथ ड्रेनेज सिस्टम तथ पोस अवेलेबल तथ पोस रिलीज गमत और तथ खाली टेंडरिंग प्रोसेस जरूरत और इन वलिस आर्किटेक्ट ई तस रात आव न कह ईज पे ईस आर्किटेक्ट सीधी पान नीस जायज़ और तम पे गई टेंडरिंग इंशाल्लाह इस ड्रेनेज सिस्टम प्रॉब्लम सह गई ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट टाउनस मज सुकत वो तो ब्रोकन क्या प्रोग्राम FC ग्रांट मज नई नई बड़ बड़ प्रोजेक्ट थमत तथ मज ब्यूटिफिकेशन मुद्दा मद तुमुत और इन वलिस वक्तस मज पोस इन तथ मज 10% पोस 10% तथ मज ब्यूटिफिकेशन टाउन थोमुत जेर गौर और तथ मज गई इंशाल्लाह यम म्यूनसिपल कौंसिल बांडीपोर सदर बशर हुसैन नजार साहब वन यह कार पार्किंग यह 3 पोर तो अत 5 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट तो अत मज इंस्टॉलमेंट आमुत रिलीज तक वो कि 6 जुलाई टेंडर लास्ट डेट तो वो वो उम्मीद जे अत लग जल्दी तकरीबन वातन 7 गाड़ अम वात बंडपुर टाउनस यह फायदे जे ट्रैफिक जाम गसान तम नश मिल थोड़ा बहुत नजात वो वो ये बोड़ ब्या इशू बंडपुर टाउन सह ड्रेनेज सिस्टम तो अत लग इंशाल्लाह जल्दी काम तो बीस बंडपुर टाउनस ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस चलान तो सह रोज जारी News 18 जम्मू कश्मीर बाबत बंडपोर पे मोहम्मद सईद News 18 किस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में तुम खैर मकदम बह जावेद भट नाजिम वस वहील इलाकस में गांधरबल किस सीनियर सिटीजन होमस में पत्न पे वुचान सीनियर सिटीजन होम कम आमत कर तो यह इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कम कर्मुत गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गांधरबल यानी समाजी बहबूद महकम तमो कम कर तो ये देख रेख कर चलावान बैन अवी NGO होप तो तमिक सरबराह वनकस सबीर साहब तुहद खैर मकदम सैनिस प्रोग्रामस मज तो तुम तो तुम कम कर्मुत सेंटर कर्मुत सीनियर सिटीजन होम तो अम बावजूद काम तक तो मगर यह तथ मज तुज खदमत कमस खतर तो ये मुतलिक वन तो सीनियर सिटीजन होमस मुतलिक वन तो ये कम कम एक्टिविटीज ग शुक्रिया जायद साहब जैसा बेसिकली ऑलरेडी ये डिस्कशन करो सीनियर सिटीजन होम किस बारे में करो कत सीनियर सिटीजन होम इनिशिएटिव तुलमुत गांधरबल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो ये वनस प्रोजेक्ट चलान अंडर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट फंडेड बाय मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ये वनस 15 बेडेड फैसिलिटी गांधरबलस मज वहील बिल्डिंग चलान तो वनस बिल्डिंग ये रेंटेड बिल्डिंग बट अत एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी बिल्डिंग बनाम पांचस मज बड़ बिल्डिंग ये 50 बेडेड फैसिलिटी तो उम्मीद करान कि ताकि वेरी सून ग मे बसान ये कहन रेतन मज ग इनॉग्रेटेड ताकि पे शिफ्ट तौर कर तो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन होम गांधरबलस मज वनस ये 50 बेडेड फैसिलिटी अत मज वनस कह बेनिफिशरी लगभग 7 बेनिफिशरी रात दो कंटिन्यू बेहान अलाव तम डे केयर खतर योर ताकि तिमन सत्य बाकी डिफरेंट एक्टिविटीज करान फिजिकल एक्टिविटीज तिमन सत्य कर एक्सरसाइज कर या इवन मेडिकल तथ मज कर या अगर कह कह डिफिकल्टी सह सत्य एक्टिविटीज करान या तो आज पता कि आज कोर स्पोर्ट्स इवेंट ये मज सीनियर सिटीजन वीक वनस चलान तो वनस कोर आज इवेंट पन्निस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पोर्ट्स ऑफिसर गांधरबलस मज तिमन कोर इवेंट ताकि ये सत्य बचाव ताकि कर थोड़ा कह एक्टिविटीज ताकि ग सान समाज हिस्से क्या सन दादा दादीज क्या वनस तथ स्टेजस मज आम वनस खदमत कर जरूरत मगर बदकिस्मती सत्य बिचार वनस तथ मज चाहे इन फैमिली हूँ सपोर्ट बच्चे पन कहें या बाकी एक्सेप्ट हेकान तम कर कहें तो ये किन बिचार डिफिकल्टी अत मज बड़ रियली एप्रिशिएट कर पन्निस गवर्नमेंटस स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटस यमो यह इनिशिएटिव तुल ताकि गांधरबल जम्मू कश्मीर मज गोडनुक सीनियर सिटीजन होम इनॉग्रेट कोर पत्म वरी ये वनस एक्टिविटीज चलान बेशक पहले गड एक्टिविटीज सनिस खासकर यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर मज क्या मगर कि वनस बासा लगभग गो 8-9 रेत चलान मगर बासा कि नसा सनिस समाज मज इतके लुक बिचार यह सान सहूलियत सान तरफ सान सपोर्ट जरूरत तो अलहमदुलिल्लाह अत मज वनस कोशिश कर पे तरफ सन ऑर्गेनाइजेशन सन टीम मेंबर्स अत मज बड़े डेडिकेट सान काम करान ताकि तम वनस बराबर पे पेरेंट्स पेरेंट्स